Hi guys! Guys. Binili ito ni Emma. Try natin. Ano siya? Ice. Eyes. Ice. Eyes. Oh. This yellow. Tapos 4 na peraso. Merong dilaw. Wow. Merong pink. Pink. Oh, open natin itong kulay dilaw muna. Very pink. Pink. Oy. Open natin. Hey, look at Kulay puti yung ano niya. Ilalim. Okay, open naman natin itong pink. Yeah. Smike. Hindi naman kinain. Okay. Meron siyang jelly sa loob. Hi. Medyo maasim ng konti. Yung jelly matamis. Smike. Ano yun? Dilaw yun? Open natin tong ano, kulay pink. Tingnan natin kung ano yung kulay nung jelly niya sa loob. Let's see. Alas. I don't sneeze. Tingnan ko kung ano kulay nung jelly sa loob. Kulay pink din.